بونجور لي زامي، بغيتي تتعلم العاميه الفرنسيه كما تيهضروا بها الفرنسيين في بلادهم وتبع معايا الفيديو حتى الاخر. سي بارتي. J'ai rencontré mon copain via le réseau Facebook. تلاقيت بالصديق ديالي بواسطة شبكة الفيسبوك. J'ai rencontré mon copain via le réseau Facebook. Et depuis, nous vivions une vraie histoire d'amour. ومن ديك الوقيته وحنا تنعيشوا واحد القصة حب. Et depuis, nous vivions une vraie histoire d'amour. C'était vraiment la personne que je recherchais. وكان فعلا هذا هو الشخص اللي كنت نقلب عليه. C'était vraiment la personne que je recherchais. Il avait vraiment tous les critères que je voulais. وكانت فيه جميع المعايير اللي كنت أنا باغياها. Il avait vraiment tous les critères que je voulais. Et le courant est tout de suite bien passé entre nous. يعني وداك يعني تفاهمنا et le courant بحال تنقولوا بالدارجه لا ماس داز بيناتنا. يعني le courant est tout de suite يعني دغيا تفاهمنا وتوالمنا. Et tout de suite bien passé entre nous. Je me méfie un peu. يعني في الأول ما كنتش دايرة فيه الثقة ديالي. Je me méfie un peu. Mais avec le temps, la confiance s'est installée entre nous deux. يعني ولكن مع الوقت يعني الثقة ولات الثقة بيناتنا. Avec le temps, la confiance s'est installée entre nous deux. منين داز الوقت ولات واحد النوع من الثقة بيناتنا. On a passé beaucoup de temps au téléphone ensemble. يعني ودوزنا واحد الوقت كتير يعني حنا تنهضروا في التليفون. On a passé beaucoup de temps au téléphone ensemble. Il m'a avoué son amour. واعترف ليا بالحب ديالو. Il m'a avoué son amour. Et il a fait une demande de visa spécialement pour moi pour venir me voir. يعني ودار واحد الطلب ديال الفيزا ديال تأشيرة الفيزا يعني خصيصا ليا باش يشوفني pour venir me voir. Il a fait une demande de visa spécialement pour moi pour venir me voir. On s'est rencontrés ou تلاقينا. On s'est rencontrés. Il était sincère. يعني كان صادق يعني في الحديث ديالو. Il était sincère. إنسان صادق. Je voyais la sincérité dans ses yeux. وكنت نشوف الصدق في العينين ديالو. Je voyais la sincérité dans ses yeux. Le problème c'est que depuis qu'il est reparti chez lui ولكن المشكل منين مشى في حالته لبلادو. Le problème c'est que depuis qu'il est reparti منين مشى chez lui il est devenu un peu distant. ولا مبعد شوية براسو. Il est devenu un peu distant. J'avais l'impression qu'il me teste. يعني وجاني أنا بحال بغا يجربني بحال بغا يتستيني. J'avais l'impression qu'il me teste. C'est ma première vraie histoire d'amour. يعني وكانت هذه أول قصة حب ليا. C'est ma première vraie histoire d'amour. C'est vraiment la seule personne à qui j'ai fait confiance. وكان هذا هو أول شخص اللي درت فيه الثقة ديالي. À qui j'ai fait confiance. Et à qui j'ai ouvert les portes de mon cœur. يعني وكان هذا هو أول إنسان اللي درت فيه الثقة ديالي وحليت له القلب ديالي. Et à qui j'ai ouvert حليت له les portes de mon cœur. وحليت له الأبواب ديال القلب ديالي. Alors le problème c'est que depuis qu'il est reparti il commence à douter de moi. ولكن المشكل وهو منين مشى في حالته لبلادو depuis qu'il est reparti منين مشى في حالته بدا تيشك فيا. Il commence à douter de moi. بدا تيشك فيا. Il m'a dit comment ça se fait qu'une jeune fille plutôt jolie, gentille et posée n'a jamais eu de copain avant moi. وبدا تيسول وبدا تيتعجب تيقول كيفاش بنت بحالك نتيا زوينه وظريفه ومرزنه ومتبته وما عمر ما كان عندها شي صديق قبل مني. يعني comment ça se fait qu'une jeune fille بنت باقي صغيره
وزوينه جولي جونتي ظريفه اي بوزي ومثبته ومرزنه ما كانش عندها n'a jamais eu de copain avec avant moi. D'un côté je le comprends يعني من واحد الجهه فهمتو شنو بغا يقصد. Je le comprends. Il n'est pas le seul à me le dire. Mes amis aussi me disent la même chose. يعني ماشي هو اول واحد اللي قال لي هاد الهضره هادي، حتى صحاباتي mes amis حتى صحاباتي حتى هما قالوا لي نفس الهضره. Mes amis aussi me disent la même chose. En apparence je parais forte يعني ظاهريا شكلا وظاهريا تنبان قويه. Je parais forte. Je prends soin de moi. ومهليه في راسي وتنتهلا في راسي. Je prends soin de moi. Je garde toujours le sourire. ودايما تنحتفظ بواحد الابتسامه ودايما مبتسمه. Je garde toujours le sourire. Mais au fond de moi, je manque énormément de confiance en moi. ولكن في الداخل ديالي mais au fond de moi في الداخل ديالي يعني ما عنديش الثقة في نفسي. Je manque énormément de confiance en moi. ما عنديش الثقة نهائيا في نفسي. ولكن معاه ما حاولتش نبين هذا الضعف الشخصية وضعف الثقة اللي عندي. De son côté, il a bien vu que je suis un peu sur mes gardes et il a tout fait pour me rassurer et me prouver son amour. من جهته de son côté حس بيا بأنني دايرة منه attention يعني je suis sur mes gardes ويعني هو حاول يدير جهده باش يطمئني وباش يعبر ليا على الحب ديالو et me prouver son amour. J'ai cherché à comprendre يعني حاولت نفهم علاش تقلب عليا بحال هكا. J'ai cherché à comprendre. J'ai constaté qu'il discute avec d'autres filles يعني ولاحظت بأنه تيهضر مع بنات أخرين. J'ai constaté qu'il discute avec d'autres filles. Ça m'a mis hors de moi. تعصبت. جهلت. Ça m'a mis hors de moi. هي جهلت. J'ai coupé tout contact avec lui. وقطعت معاه جميع العلاقات. J'ai coupé tout contact avec lui. Il a essayé de me joindre plusieurs fois au téléphone, mais j'étais effondré. يعني حاول يتصل بيا شحال من مرة في التليفون ولكن أنا صافي كنت effondré. صافي مرت. J'étais effondré. تساليت ومرت. Je ne pouvais pas répondre. Je ne voulais pas croire. يعني ما بغيتش نجاوبو. Je ne voulais pas répondre. ما بغيتش نطيق هذا الشيء. Je ne voulais pas croire. Mais hier matin m'a laissé un message sur mon répondeur me disant ولكن البارح في الصباح خلى ليا واحد الميساج في le répondeur وقال ليا que je lui ai gâché la vie après tout ce qu'il avait fait pour moi. قال لي بانني ضيعت ليه الحياه ديالو من بعد ما دار معايا هادشي كامل. Et a fini son message par adieu. يعني وسال الميساج ديالو وقال لي adieu بسلامه. Je suis vraiment anéanti. يعني تنحس براسي صافي مرضت و anéanti صافي تساليت صافي. Je suis vraiment anéanti. صافي وفشلت. Je ne mange plus depuis. ومن ديك الوقيته وانا ما تناكل حتى حاجه. Je ne mange plus depuis. Je repense à tous les moments qu'on avait passés ensemble. تنتفكر دائما دوك الاوقات اللي دوزناها انا وياه. Je repense à tous les moments qu'on avait passés ensemble. Je ne suis pas bien du tout au travail. تنحس براسي ماشي هي هذيك في العمل. ما بقيتش قادة لا نخدم لا والو. Je ne suis pas bien du tout. Je ne suis pas bien du tout au travail. J'ai failli perdre les pédales. صافي قريبا نحماق. J'ai failli perdre les pédales. صافي قريبا توقع ليا شي حاجه. لي بيدال هما هذوك ديال الدواسات ديال الدراجه. صافي انا ما بقيتش صافي قريبا نطج حماق. Je suis perdu et mon estime a pris un sacré coup. يعني صافي انا تنحس براسي ضعت والكرامه ديالي يعني خدات واحد التصرفيقه خدات واحد الضربه قاضيه. A pris un sacré coup. À très bientôt.